Don't. Wow! Aray! Tatapon ko na daw sa ilog, Axel. O, vote mo. Siya nang nasakay. Taklaban mo nga. Sira. Ang ulo. Katawa pa. Excuse me, Cyrus. Baka masaktan. Wow! Surprise! Ayan. Naku, naibigan. So, tama na. Baka mapaibig masyado. C-O-C-O-N-U-T. Pa-spellin mo din siya. C-O-L-O-R-S. Ano? A-P-P-L-E. Ha? Ano? Ano yun? Hindi ko pa. Watawat. Watawat. W-A-T-A-W-A-T. Watawat. C-O-L-O-R. Spell straight. Ayoko. Si tatay sabi mo. Spell not tatay. Ha? Spell not tatay. R-E. Spell straight. Ha? Spell toys tatay. T-O-Y-S. Pa-spellin mo din siya. Spell oregano. Spell oregano. Ikaw! Spell oregano, Cyrus. Spell not tatay. Wala. Spell oregano, Cyrus. Ano? Ano? Spell oregano. O O-R-E-G-A-N-O. R G A N O. Muntik na. Tumama na. Oregano.